یا اللہ خیر رحم فرما میرے مالک، شاہ حویلی میں آئی اس تباہی سے ہم شاہ حویلی کے معصوم مکینوں کی حفاظت فرما، آمین۔ دونوں ہاتھ منہ پر پھیرتا ہوا اپنی مسکراہٹ وہ ضبط کر گیا تھا۔ میں تباہی ہوں، اور کون سی تباہی مچائی ہے میں نے؟ اور اللہ سے تو پناہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے خدا نہ خواستہ میں کوئی شیطان ہوں۔ نیچے گرے میٹل کے شو پیس کو اٹھا کر واپس اس نے اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا، وہ تپ رہی تھی غصے سے۔ تمہیں گرنا ہی تھا تو مجھ سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ حیدر کو سنا کر بھی اس کی بھڑاس کم نہ ہوئی۔ باقی کی بھڑاس اس نے شو پیس پر نکالنا شروع کر دی۔ حیدر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی اس کی یہ بات۔ یہ اب دانتوں کی نمائش کیوں کر رہے ہو؟ مصنوعی تلخ لہجہ رکھتی ہوئی وہ حیدر کو ہنستے دیکھ کر کچھ پل کے لیے یک ٹک اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ بچپن سے دل میں چھپی محبت کو سب سے چھپاتی آئی تھی، تو آج کیسے اتنی آسانی سے حیدر پر افشاں کر جاتی؟ حرکتیں جب تم پاگلوں والی کرو تو ایک عام انسان کو بھی تو ہنسی آئے گی نا۔ حیدی تم نا، سب لوگوں کو وہاں آتے دیکھ کر حیا کو حیدر پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ فرمائیں، یہی نہ کہ میں بہت ہینڈسم ہوں؟ ابرو اچکاتا ہوا وہ حیا کے سامنے ٹکی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے سب کو آتے دیکھ کر سنجیدہ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہینڈسم؟ اور تم؟ ہو ہی نہ جاؤ کہیں تم ہینڈسم۔ ارتضیٰ بھائی جیسے مرد ہوتے ہیں اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ اور اصولوں کے پکے۔ تمہارے جیسے سڑے ہوئے ککڑی جیسے لڑکے صرف پرندوں کو پانی دیتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ حیا بخاری سے پنگا ناٹ چنگا، خوش فہم نہ ہو تو۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ حیدر کو چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ خالہ جانی رکو حیا، میں خود ہی تمہارے پاس آتی ہوں۔ کیوں میں خود آپ کو حق کروں گی؟ روٹھے ہوئے بچوں کی طرح بولتی وہ شاہدہ بیگم کی جانب بڑھی تھی۔ گلے میں ڈالے اسٹرالر کو جھٹکتی ہوئی آگے بڑھی کہ پیچھے رکھی ٹیبل پر تھوڑی دیر میں پہلے والا شو پیس دھماکے کے ساتھ نیچے آن گرا تھا۔ صحیح ہی کہا تھا حیدر نے، پوری کی پوری تباہی ہے۔ شاہدہ بیگم کے دیکھنے پر ارتضیٰ فقط یہی کہہ سکا تھا، ٹوٹل تباہی۔ حیا کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا حیا بیٹا، تم اندر چلو۔ معصوم سی شکل بنائے شو پیس اور شاہدہ بیگم کو دیکھتی ہوئی وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ نوری اس ٹیبل کو مزید سائڈ پر لگوا دو اور اس شو پیس کو تھوڑا دیوار سے ملا کر رکھنا تاکہ دوبارہ نہ گر پائے۔ ملازمہ کو آگاہ کرتی ہوئی رائمہ بھی سب کے پیچھے اندر آ گئی۔ السلام علیکم تائی امی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماہین کی بلند آواز پر شاکرہ بیگم مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام تائی امی کی جان۔ ماہین کو گلے لگاتے ہوئے وہ اسی کے انداز میں بولی تھی۔ ماہین انہیں ہمیشہ سے حیا کی طرح عزیز تھی۔ ماہین کی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے ماہین کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اندر چلو۔ ماہین کو اپنے ساتھ لگائے وہ لیونگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ ماہین اور شاکرہ بیگم کے سامنے رکھے دیوان پر بیٹھے ہوئے وہ خوش تھے ماہین کو خوش دیکھ کر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اور یہ آپ کی ماہین کو بالآخر میں منا کر لے آیا ہوں آپ کے پاس۔ نہیں تائی امی، ابا نے مجھے کوئی نہیں منایا، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ گاؤں جانا ہے اور میں مان گئی۔ ریاض صاحب ماہین کی تیز چلتی زبان کو سن کر حیران ہوئے۔ میری بیٹی کی اتنی لمبی زبان ہے، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے، ورنہ تو پورے سفر میں یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ میری ماہین تو سنجیدہ اور مستقل مزاج کی حامل ہے۔ بابا، ماہین کی گھوری پر ریاض صاحب کو خاموش ہوتے دیکھ کر شاکرہ بیگم مسکرائی تھی۔ ویسے ہمدان بھائی نہیں دکھ رہے، کہاں گئے ہوئے ہیں؟ ہمدان صاحب کی عدم موجودگی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ بھائی ابھی آتے ہی ہوں گے، آج کل کچھ زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہیں مصروف رہنے لگے ہیں۔ لو بھائی، آپ کو یاد کیا اور آپ آ گئے۔ ہمدان صاحب کے بغل گیر ہوتے ریاض صاحب کی آنکھیں نم ہوئی۔ میرا بھائی یاد کرے اور میں نہ ہوں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اور میری ماہین بیٹی کیسی ہے؟ اتنے عرصے بعد آپ کو تایا ابو کی یاد آ گئی؟ ماہین کے اتنے عرصے بعد گاؤں آنے پر وہ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسی بات نہیں ہے تایا ابو، بہت یاد آتے ہیں آپ مجھے، مگر یہاں آتے ہی مما کی بہت یاد آتی ہے، اس لیے یہاں آنے سے کتراتی ہوں۔ نم آنکھوں سے اپنی دلی کیفیت بیان کرتی وہ انہیں بھی افسردہ کر گئی۔ مما نہیں ہے تو تائی امی تو ہیں نا ماہین کے پاس؟ جی تائی امی۔ شاکرہ بیگم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ تائی امی، ہماری آفت میڈم کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی مجھ سے ملنے ابھی تک؟ پورے لیونگ روم میں نظریں دوڑاتی وہ حیران ہوئی تھی حیا کو موجود نہ پا کر۔ وہ آپا کی طرف گئی ہوئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، میں کھانا لگوا دیتی ہوں، تھک گئے ہوگے آپ لوگ۔ اب بابا اور تایا ابو کھا لیں، میں حیا کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آپ بابا اور تایا ابو کھا لیں، میں حیا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ماہین کے آنے پر حیا گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسے کیسے اتنے عرصے بعد آئی ہو اور کھانا بھی نہیں کھاؤ گی ہمارے ساتھ؟ شاکرہ بیگم کو ماہین کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ فکر نہ کریں، 1-2 ہفتے میں آپ ہی کے پاس ہوں، اور جب تک میں یہاں ہوں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی، ٹھیک ہے؟
اب آپ کھانا لگوا دیں، یہ نہ ہو پھر میری وجہ سے بابا کا شوگر لیول لو ہو جائے۔ کہاں رہ گئی ہے یہ حیا؟ بھانجا آیا ہے میرا اور وہ میڈم وہاں کی ہو کر رہے گی۔ حیا کی لاپرواہی پر شاکرہ بیگم کلسی تھی۔ میری کیوٹ سی تائی امی، میں فون کر کے ابھی بلاتی ہوں اسے، پھر ہم دونوں مل کر اس تباہی کی بچی کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ ماہین کی بات پر متفق ہوتی شاکرہ بیگم مسکرا کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ ایسا کیا جادو ہے اس شخص میں جو مجھ سے زیادہ حیا کے لیے وہ عزیز ہو گیا؟ حیا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جلن محسوس ہوئی تھی اس شخص سے۔ ارتضیٰ سے بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا وقت گزرنے کا، اور نہ ہی ماہین کا خیال آیا تھا۔ ارتضیٰ حیدر رائمہ کے ساتھ خوش گپیوں میں لگی۔ وہ اچانک سے ارتضیٰ کو چائے کی پیشکش کر گئی تھی۔ چائے پئیں گے ارتضیٰ بھائی؟ میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں۔ پرجوش ہوتی حیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی چائے بنانے کے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں حیا، تم کچن میں مت جانا۔ دونوں ہاتھ جوڑے حیدر کو دیکھ کر ارتضیٰ مسکرایا تھا۔ دیکھ رہی ہیں خالہ جانی آپ؟ حیدر کو غصے سے دیکھتی ہوئی وہ شاہدہ بیگم کی ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کو بنا دھیان دیے ہی بولی تھی، حیدر ایسے نہیں کہتے۔ ماں سرکار اگر یہ کچن میں گئی تو وہاں پر بھی اپنی تباہی مچانے والی عادات سے کچن کی حالت ہی خراب کر دے گی، اور پھر بیچاری ملازماؤں کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ میں کوئی تباہی نہیں مچاتی، وہ تو بس مجھے چیزیں دکھائی نہیں دیتی اور پھر وہ مجھ سے ٹکرا کر گر جاتی ہیں۔ حیدر کی ملازماؤں کے لیے فکر مندی سے وہ افسردہ ہوئی تھی۔ حیا آپ بناؤ چائے، حیا آپ بنا لاؤ چائے، اور حیدی کے لیے نہیں بنانا۔ حیدر کو ڈانٹتا ہوا وہ نرم لہجے میں حیا سے مخاطب ہوا، اور ہاں، حیا کو پیچھے سے روکتے ہوئے ارتضیٰ کو سب نے دیکھا تھا، اچھے سے ہاتھ دھونا اور پھر چائے بنانا۔ آپ تو بالکل نہیں بدلے ارتضیٰ بھائی۔ ارتضیٰ کو دیکھتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو وقت کے ساتھ اپنے اصولوں کو روند دے وہ ارتضیٰ شاہ ہی نہیں، میرے اصول ہی مجھے سب سے الگ بناتے ہیں۔ دل میں سوچتا ہوا وہ سب کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر بولا تھا، اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ مجھے؟ نڈر بے خوف لہجے میں پوچھتا ہوا وہ دلاور شاہ کے مسکراتے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بدل دو یہ اصول ارتضیٰ شاہ، اب تمہارے ساتھ وہ سب دوبارہ سے نہیں ہوگا۔ دلاور شاہ کی بات پر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ ناسمجھی میں حیدر اور رائمہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ شاہدہ بیگم بھی ارتضیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ ایسا اب ہو بھی نہیں سکتا بابا سرکار، کیونکہ اب میں پہلے والا ارتضیٰ نہیں ہوں، میرا حساس پن کہیں مر چکا ہے۔ اب بڑے سے بڑے طوفانوں سے نہ گھبرانے والا، چٹانوں کی طرح مضبوط ارتضیٰ شاہ بن گیا ہوں میں۔ میرے دل میں احساس نامی کوئی جذبہ نہیں رہا، کیونکہ اب میں زمانہ سنگ دل مشہور جو ہوں۔ دلاور شاہ سے نظریں چراتا ضبط سے سرخ ہوئی آنکھوں سے وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کو اس طرح دیکھ کر شاہدہ بیگم افسردہ ہوئی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، احساس کا جذبہ آج بھی آپ کے دل میں ہے بھائی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ اس سے انکاری ہیں، ورنہ 15 سالہ بچی کو حویلی میں کام کرتے دیکھ کر آپ بابا سرکار سے شکایت نہ کرتے۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو، جو پرندوں کو دیکھ کر رو پڑے اس کے منہ سے یہ احساس لفظ بہت اچھا لگتا ہے۔ حیدر کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے صوفے پر پڑے حیا کے سائلنٹ کردہ فون پر اچانک نظر پڑتے ہوئے ارتضیٰ نے فون اٹھا لیا تھا۔ 10 مسڈ کالز۔ وہ واپس سے اس نمبر کو ڈائل کرتا ہوا حیا کے پاس جانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ حیا کی بچی، کہاں ہو تم؟ پتہ ہے کب سے تمہارے انتظار میں ہلکان ہوئے جا رہی ہوں، کب سے بھوکی بیٹھی ہوں میں تمہارے انتظار میں، اور تم ہو کہ اپنے کزنز کے ساتھ مل کر مجھے بھول گئی ہو۔ ایک ہی سانس میں بولتی ہوئی لڑکی کی آواز ارتضیٰ کو شناسائی لگی تھی۔ سنے محترمہ، ارتضیٰ کی گمبھیر آواز پر ماہین کی نان سٹاپ بولتی زبان پر بریک لگی تھی۔ آپ کون اور حیا کا فون آپ کے پاس کیسے اور کیوں ہے؟ حیا کے نمبر کو ری چیک کرتے ہوئے وہ دوبارہ بولی تھی، میں حیا کا وہی کزن ہوں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھول گئی ہے، مگر بے فکر رہیں، میں اسے بھیجتا ہوں آپ کے پاس واپس۔ قدرے سنجیدگی میں بولتا وہ بنا ماہین کی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، فون کاٹ دیا میری بات سنے بغیر ہی۔ آج تو گھر، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں۔ بیڈ پر فون پھینکتی وہ واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ لاؤ میں کرتا ہوں، تم جانے کی تیاری پکڑو، کیونکہ تمہاری کوئی کزن تمہارا انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں کب سے، اور اپنے بھوکے ہونے کی دہائی دے رہی تھی۔ حیدر کے ساتھ چلی جانا۔ حیا کے ہاتھ سے کیٹل لیتا وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ماہین، اف اللہ، میں کیسے بھول گئی۔ نہیں بھائی، ڈرائیور ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، بے دھیانی میں بولتی وہ بری طرح کچن سے آتی ہوئی نوری سے ٹکرائی تھی۔ ٹوٹل تباہی۔
हया को जाते देखकर इर्तज़ा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया था। साईं सरकार, मैं कर दूं? इर्तज़ा को चाय डालते देखकर नूरी आगे बढ़ी। नहीं, मैं खुद कर लूँगा, शुक्रिया। कपों में चाय उंडेलता हुआ नूरी को साइड पर होने का कहता ट्रे उठाए वो वहाँ से निकल आया था। अच्छा खाला जानी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में जाने की वजह तो बताओ। शाहिदा बेगम के गले लगकर वो अलग हुई थी। खाला, माहीन आपी आई हैं और मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा, माहीन आई है? जी जी, अब इजाज़त दें। हैरत से पूछती हुई शाहिदा बेगम खुदा हाफिज़ कहती हुई वो बाहर निकली थी। ध्यान से जाना, तबाही, और पहुँचते ही फ़ोन कर देना मुझे। हया को गाड़ी तक छोड़ते आता हुआ हैदर उस बार संजीदगी से बोला था। हैदर की इतनी सी फिक्र उसे सरशार कर गई थी। आसमान पर अपनी पूरी ताप से चांदनी फैलाए चांद अफसुर्दगी से देखता हुआ वो अपने अंदर छिड़ी सर्द जंग से थक सा गया था। मगर जंग थी कि उसे ना हारने दे रही थी और ना खुद हार रही थी। या अल्लाह, मुझे रिहाई दे दें इस कुर्ब से। मुझ में अब और सकत नहीं है इस आग में जलते रहने की। कोई तो राह दिखा जो मुझे सुकून बख्शे। एक तवील अरसे से अपने अंदर पकते हुए लावे के साथ वो अब अंदर ही अंदर झुलसने लगा था। सॉरी माहीन आपी, आई एम वेरी 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 सॉरी। बेड पर बैठी माहीन की गर्दन में दोनों हाथ डालते हुए वो बोली थी, कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। जाओ अपने उस कज़न के आने की खुशियाँ मनाओ। शिकवा करती हुई वो हया को मुस्कुराने पर उकसा गई थी। माहीन, रियाज जेलस हो रही हैं मेरे कज़न से। माहीन के सामने बैठती हुई वो शरारत से बोली थी। हया को गुस्से में देखकर माहीन रुख मोड़ गई थी। अरे बेबी तो नालाज हो गया। हया का बेबी नालाज हो गया हया से। हया के बचकाना अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करती वो मुसलसल हया की तरफ पीठ किए हुए थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं फ़ौरन वहाँ से निकल आई थी और आप अब भी नाराज़ हैं। माहीन की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो फिर बोली, अच्छा ना सॉरी, अब तो नाराज़गी ख़त्म कर दो। माहीन को मना कर अब वो थक चुकी थी, मगर माहीन की नाराज़गी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी जल्दी नहीं हार मान ली है, और जो मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में भूखी बैठी हुई हलकान हो रही थी। नाराज़ बीवियों की तरह शिकवा करने लगी थी माहीन। अच्छा ना सॉरी, बाकी की नाराज़गी बाद के लिए छोड़ देते हैं और पहले हम खाना खा लेते हैं। माहीन की गर्दन में हाथ डालती वो मिनमिनाई थी, मैं नहीं मानने वाली, चाहे तुम जितने पापड़ बेल लो। थक हार कर माहीन से अलग होती हुई वो रो देने को थी। अब खुद को भूख लगी है तो नाराज़गी ख़त्म कर दो। सही है बेटा। हया के अंदाज पर शरारत से वो मुस्कुराई थी। मतलब आप मान गई हैं और सारी नाराज़गी ख़त्म? वो तो मैं देखते ही मान गई थी। हया के गाल खींचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। आई लव यू। कहाँ है हैदर? आंखों में शरारत लिए कमरे में नजरें दौड़ाती हुई माहीन अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गई थी। माहीन की बात पर मुंह पर तकिया रखती हुई वो बेड पर दराज हो गई थी। ब्रेकिंग न्यूज़, हया के गाल हया और शर्म से लाल हो गए हैं। हया के चेहरे पर से तकिया उठाती हुई माहीन फुल शरारत के मूड में थी। इम्पॉसिबल। हया की सारी हया शर्म उसके नाम में आ गई है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे शर्म आ जाए। ढिठाई से कहती हुई अपने आप को कंपोज करती हुई माहीन से नज़रें झुका गई। बेड पर से उठती हुई माहीन के शेर पर मुस्कुराती हुई वो भी उसके साथ होली थी। ड्राइंग रूम में जाने के लिए। तुम जो कहते हो मान लेते हैं कि सिर्फ फरिश्ते ही जान लेते हैं। बेड पर से उठती हुई माहीन के शेर पर मुस्कुराती हुई वो भी उसके साथ ही ड्राइंग रूम में जाने के लिए चल पड़ी थी। शाह हवेली के मकीन और मुलाजमीन सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। सबके सब सो भी गए होंगे, यह इर्तज़ा का ख्याल था। इतने लंबे सफ़र की थकान के बावजूद नींद इर्तज़ा की आंखों से कोसों दूर थी। जहन के पर्दों पर चलती दिन भर की सोच उसे सोने नहीं दे रही थी। कभी वहाज के हाथ में राइमा का हाथ याद आ रहा था तो कभी जज्बात और गुस्से में राइमा पर उठाया गया अपना हाथ उसे शर्मिंदा कर रहा था। कितना खुश था आज 4 साल बाद अपने वतन अपने गांव वापस आकर, मगर उसे खुशियां कब रास थी जो आज उसे खुशी रास आ जाती। अपनी किस्मत पर मातम करते हुए उसे जहन के पर्दों पर अचानक से उस परी पैकर का किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह लहराया था। मगरूर। इर्तज़ा शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। आज के इस कदर थका देने वाले दिन में उसका ख्याल उसे सुकून बख्श रहा था। बड़ी दिलचस्प गफलत हो गई है, अचानक उनसे अपने हो गई है। गमे जाना भी कोई एक हादसा ही है, गमे दौरां से फुर्सत हो गई है। तुम्हें कुछ इल्म है, कहती है दुनिया, कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसे सोचते सोचते कब वो नींद की वादियों में चला गया उसे खबर ही ना हुई। शाह हवेली के साथ बना अंसारी विला दिलों में नफरत और गहरे तनासुब के बावजूद भी दोनों की छतें एक दूसरे की छतों से मिली हुई थीं।
कई कॉल्स करने के बाद भी राइमा की तरफ से फकत सर्द खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार मैसेज पर धमकी दे गया था। छत मिली होने की वजह से टपकर आता हुआ वहाज काफ़ी देर से राइमा का इंतज़ार कर रहा था। राइमा को आते देखकर वो फ़ौरन से बोला था, कहाँ रह गई थी तुम, और कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वहाज से वो ज़रा फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तुम थोड़ी देर में ऊपर नहीं आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आते हुए ज़रा नहीं कतराऊँगा। वहाज के परेशान चेहरे को देखकर वो निगाह फेर गई थी। ये इर्तज़ा भाई अचानक से कैसे टपक पड़े थे? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की, वो भी मॉल में? तमीज़ नाम की कोई चीज़ होती है या वो भी ख़त्म हो गई है उनके अंदर से? बदतमीज़ी से बोलते हुए वहाज को हैरत से वो देख रही थी। पहली बात ये मत भूलो कि जिसके बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो वो इर्तज़ा भाई हैं, और दूसरी बात, अगर वो उस थप्पड़ की बजाय मेरी जान भी ले लेते तो वो कुछ गलत ना करते। इर्तज़ा भाई की जगह कोई भी भाई होता, वो कभी अपनी बहन को किसी और शख्स के साथ देखकर ऐसा ही कुछ करता। वहाज को वो कहीं से भी डरी सहमी सी राइमा नहीं लगी थी जिसे वहाज ने मोहब्बत की थी। ये तो कोई और ही राइमा थी जो उस वक्त उसके सामने खड़ी थी। रही बात हिम्मत की, तो वो 4 साल पहले अपनी हिम्मत का मुजाहिरा तुम्हारी और मेरी जान लेकर आराम से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी तमीज़ और अपने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और 4 साल की इस तवील अजियतनाक खामोशी इख्तियार की। आज वो वहाज को लाजवाब करने का पक्का इरादा किए हुए थी। अगर वो तमीज़ से तुम्हारे साथ पेश ना आते तो हम दोनों यहाँ ना होते। आंसुओं को वापस से अंदर धकेलती वो कुछ देर के लिए खामोश हुई थी। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। राइमा के ठोस लहजे को महसूस करता हुआ वो मोहब्बत का हवाला दे गया था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मगर मोहब्बत में सही गलत का फ़र्क ना करना वो गुनाह होता है जो मैं करने जा रही थी तुम्हारे साथ मिलकर। बाबा सरकार, माँ सरकार और अपने दोनों भाइयों की मोहब्बत को फरामोश किए मैं तुम्हारा इंतखाब कर गई थी। आंसुओं की लड़ी टूटकर उसके रुखसार पर गिरी थी। ये सब जानने के बाद भी इर्तज़ा भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे आज भी इतने ही प्यार से पेश आते हैं, मगर आज 4 साल बाद फिर मैं उन्हें वापस वही तकलीफ़ दे गई हूँ, ये भी तुम्हारी वजह से। आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए वो भाग कर सीढ़ियाँ उतर गई थी। शर्मिंदगी से सर को झुकाए खड़ा वहाज नम आंखों से सितारों से भरे आसमान को देखकर खाली हाथ लिए वापस अपनी मंजिल की तरफ मुड़ा था। सुने, वहाज की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ी थी। जी, आप तो वही मॉल वाले लड़के हैं ना जो उस बेचारी को उसके जल्लाद भाई के हवाले करके खुद मंजर से ही गायब हो गए थे। वहाज को देखते ही माहीन को वो याद आ गया था। गांव में आए आज उसे 3रा दिन था। कुछ देर के लिए शाकरा बेगम से नज़र बचाकर वो बाहर आई थी। घर में बंद रह रहकर थक गई थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उस दिन की सारी बात माहीन को गोश गुजार कर गया था। ये सब मुझे बताने का मकसद, सवाल करती वो कंधे उचका कर रह गई थी। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। वो कैसे? आपने इर्तज़ा शाह को बआसानी कंट्रोल कर लिया था। प्लीज़ प्लीज़ उस बादशाह जलाल की संगदिली से मेरी मोहब्बत को बचा लें। शक्ल से आप बहुत सखी लगती हैं। अपनी दाल ना गलते देखकर वो मक्खनबाजी पर उतर आया। ये मक्खन मुझे ना लगाओ, जाकर अपने साले को लगाओ। और बात रही सखी की, वो तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरी मदद कर रही हैं। माहीन की बातों से वो यही अखज़ कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए रोब जमाती वो रजामंदी दे गई। उस जैसे जल्लाद के पास जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात होगी। हया भी नहीं है। दिल में उस जल्लाद को सोचकर वो घबराई थी। कहाँ चली सवारी इर्तज़ा शाह की? जीन्स की पैंट पर ऐश ग्रे शर्ट पहने वो आम रूटीन की तरह तैयार होकर लिविंग रूम से गुजरता हुआ दिलावर शाह की आवाज़ पर रुका था। बाबा सरकार, डेयरी फार्म जाने का इरादा है। सर को झुकाए वो जैसे अपना जुर्म कबूल कर रहा हो, इसी अंदाज में बोला था वो। जाओ जाओ, खुदा हाफिज़, वो कहकर वहाँ रुका नहीं था। आप भी ना साईं। दिलावर शाह को हंसते देखकर शाहिदा बेगम मुस्कुराई थी। इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोहब्बत के दुश्मनों की अब नहीं चलेगी। हम मासूमों को इंसाफ दो। राइमा, और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? गेट के पीछे छुपे उस लड़के से बुलंद आवाज़ में पूछ गई थी। शाह डेयरी फार्म के मेन गेट के सामने ज़मीन पर आलती पालती मारे वो अपना सा धरना लगाए बैठी थी। आज वो शाह ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई थी। उफ़ अल्लाह, इतना भी कोई बुज़दिल हो सकता है? दिल में सोचती वो धरना भी उस शख्स के उकसाने पर कर बैठी थी जिसके नाम तक से वो वाकिफ़ नहीं थी। वहाज मुंह पर हाथ रखे वो कदरे हल्की आवाज़ में जवाब देता हुआ कदमों की चाप सुनकर वापस से गेट के पीछे छुप गया था। बुज़दिल लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत भी जिगरे वालों का काम है, तुम जैसे बुज़दिलों का नहीं।
वहाज के छुपने पर चोट करती हुई वो धरना देने के फैसले पर जी भर कर पछताई थी। इर्तज़ा शाह की जिंदगी और उसके डेयरी फॉर्म में खुश आमदेद मिसेज इर्तज़ा शाह। 4th फ्लोर पर अपने कैबिनेट की ग्लास विंडो से माहीन को देखता हुआ वो मुस्कुराया था। आज दिल ने उसे देखने की चाह की थी और वो उसके सामने थी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। दरवाज़ा नॉक करते हुए मुलाजिम के हाथ कांप रहे थे, इर्तज़ा के कैबिनेट के अंदर जाने का ही सोचकर। न जाने कौन सी गलती, ऐसी गलती उससे सरजद हो गई थी जो साईं सरकार ने बुलाया था उसे। कामेन। बिना मुड़े मुलाजिम को अंदर आने की इजाज़त देता हुआ वो माहीन की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। साईं सरकार, वो नीचे जाओ और उस बीबी को जाकर कहो मैंने बुलाया है उन्हें। मुलाजिम की बात बीच में काटता हुआ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था वो। इर्तज़ा शाह का हुक्म मिलते ही सुख का सांस लेता हुआ मुलाजिम सर हिलाकर वहां से चला गया था। बीबी, आपको साईं सरकार ने बुलाया है। क्यों? बुलाने के नाम पर ही माहीन के दम खुश्क हुए थे। मॉल का मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म की मानित चल गया था। अरे जाओ ना। वहाज की आवाज़ पर मुलाजिम के पीछे चलती हुई वो अपने पसीने से तर होती हथेलियों को आपस में मसलती हुई घबरा रही थी। बस एक बात याद रख माहीन, जब तक तू ना चाहे कोई कुछ भी तेरा नहीं बिगाड़ सकता, समझी? सबसे फास्ट माहीन रियाज। या अल्लाह अपनी मासूम बंदी पर रहम फरमा और उस जल्लाद से मेरी हिफाजत फरमा। इर्तज़ा के कैबिनेट के बाहर माहीन को छोड़कर जाता हुआ मुलाजिम उसे तरस भरी निगाहों से देखता हुआ वहां से गया था। आओ। माहीन के डोर नॉक करने से पहले वो बेसब्री से डोर खोले खड़ा था। हैरान होती हुई वो इर्तज़ा को साइड होते देखकर लब दबाए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या लेंगी आप? आखिर को तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो। इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे। तौबा करो लड़की, इंसाफ भी भला कोई खाने की चीज़ होती है? माहीन की बात पर वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। ये जल्लाद हंसता भी है? इर्तज़ा को हंसते देखकर वो हैरान हुई थी। रही बात इंसाफ की, तो ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर तुम कुछ नहीं लोगी तो। आखिर में गंभीर लहजे से वो बोलता हुआ माहीन के हैरान चेहरे को हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। मुझसे आप करके बात करें, मैं कोई आपकी दोस्त नहीं हूँ। इर्तज़ा के आप से तुम तक आते सफ़र पर वो चोट कर रही थी। कौन कम वक़्त बनाना चाहता है? मेरे इरादे तो तुम्हें लेकर बहुत नेक हैं। माहीन की बात को सीरियस ना लेता वो उल्टा मुस्कुराकर उसे कुलसा रहा था। माहीन को जवाब देकर वो वापस अपने मगरूर चेहरे पर संजीदगी सजाए चेयर पर जा बैठा था। क्या मतलब है? हैरत से पूछती हुई वो इर्तज़ा के सामने आ खड़ी हुई थी। पहली बार आई हो द ग्रेट इर्तज़ा शाह से मिलने और बिना कुछ चाय पानी पिए तुम फ़कत इंसाफ मांग रही हो? थोड़ी देर बैठो, कुछ मेरी कहानी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरे बारे में पूछो, कुछ अपने बारे में बताओ। टेबल पर कोहनी टिकाकर बैठता हुआ वो माहीन के शॉक्ड फेस को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबा कर रह गया था। ये अपनी फालतू की बकवास और ये चाय पानी की ऑफ़र अपने पास ही रखें, किसी और के काम आएगी। मुझे फ़कत इंसाफ चाहिए। हिम्मत जमा के वो ठोस लहजे में बोली थी। किसके लिए इंसाफ चाहिए? राइमा के लिए। कितना जानती हो राइमा और वहाज को? मुझसे ज़्यादा जानती हो, एक भाई से ज़्यादा जानती हो तुम। कड़क लहजे में वो पूछता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं जानती, मगर जानते आप भी नहीं हैं मिस्टर इर्तज़ा शाह, या ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जानना ही नहीं चाहते अपनी गरूर और नाम नेहाद गैरत की खातिर। इर्तज़ा की लहू रंग होती आंखों में आंखें डालकर वो बोलती हुई पल भर के लिए कांप गई थी। आउट। माहीन को कुछ कहने से बाज रखता वो खुद पर जब्त कर गया था। व्हाट? इर्तज़ा के अचानक बोलने पर उसे हैरत हुई थी। आई सेड गेट आउट। रुकना भी कौन चाहता है आप जैसे संगदिल इंसान के पास, जो फ़कत लोगों के जज्बातों को अपनी झूठी शान और अना की रोंद देता है। पर यह बात याद रखिएगा मिस्टर इर्तज़ा शाह, किसी की खुशियों को मिट्टी तले रोंद देने वाले इंसान को कभी खुशियाँ नसीब नहीं होती। ठोस लहजे में कहती वो ज़रा भी ना कांपी। निकलो यहाँ से। यहाँ पर इर्तज़ा के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था और गुस्से से टेबल पर हाथ मारता हुआ सारा सामान वो नीचे गिरा गया था। कांच के टुकड़ों से बचने के लिए वो उछलकर पीछे हुई थी। निकलो यहाँ से। निकलती हो या बुलाऊं गार्ड को? सुर्ख आंखों से वो माहीन को घूरता हुआ गुस्से से धाड़ा था। इंसान नहीं, वहशी हैं आप। अब इस वहशी की वहशत अगर तुम पर तारी ना कर दूँ ना, तो मेरा नाम भी इर्तज़ा शाह नहीं। आउट। इर्तज़ा के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर वो फ़ौरन ही वहाँ से अपनी जान बचाते हुए निकल गई। क्यों? फर्श पर घुटनों के बल बैठता हुआ वो गुस्से से अपनी उंगलियों से बाल नोच रहा था। जल्लाद, संगदिल और अब वहशी, एक साथ इतने लक़ब, वो भी उस लड़की से पाकर जिसके लिए पहली बार दिल ने बगावत का ऐलान किया था। उसके मुंह से ये सब सुनकर इर्तज़ा शाह
کرلا اٹھا تھا۔